today we'll discuss about the eutectic system. ঠিক আছে, eutectic system to কি হয় বা binary eutectic system কাক কয়, ঠিক আছে। As you can see, তোমালোকৰ ইয়াতে দুটা this is a two component system, that's why I have written 2C eutectic system বুলি. So there are two components here. One is diopside, another one is anode. ঠিক আছে, diopside ফৰ্মুলাটো কোনবা ক'ব পাৰিব নেকি? মই এটা নিলিখিলো নহয়, কোনবা ক'ব পাৰিব নেকি? Anyone? আৰু যদি মুখস্থ আছে মানুহ আহি আছে যে CAMGSI2O6. কি CAMGSI2O6. CAMGSI2 O6. O6. Who answered this? Dolima. Dolima বাইদেউ পঢ়িছে যেন পাইছো। ঠিক আছে, ঠিকে আছে, ইটস ৰাইট। তাৰ পিছত এনড হাইড্ৰটো CaAl to Si2O8, ঠিক আছে। So we have a two component system here, diopside and anode. ঠিক আছে। So এইটো সিস্টেমটো আমি actually binary এইটো এটা binary system হয়, but এইটোক আমি actually কও binary eutectic system। ঠিক আছে, ইয়াক কি কও আমি binary eutectic system because there is a point here, ইয়াতে এটা মাজৰ যোনটো পইণ্ট আছে ন, এই পইণ্টক আমি eutectic point কও। এটো কিয় কম মই এটা কম বাৰু, ডিসকাস কৰিম, ঠিক আছে। সো এটো আমি বাইনারি ইউটেক্টিক সিস্টেম কাক কও, ঠিক আছে, যত এনেকুৱা এটা ইনফ্লেকশন পইণ্ট এটা থাকে, ঠিক আছে। সো মই স্টার্ট কৰিম একচুয়ালি ডায়াগ্রাম এটা লগত, নেক্সট ডায়াগ্রামটো। And one more thing, these kind of systems don't have solid solution, এইবিলাকত মানে solid solution না থাকে, ঠিক আছে। যোনবিলাক সিস্টেমত বাইনারি সিস্টেমত সলিড সলিউশন না থাকে সেইবিলাকক আমি ইউটেক্টিক সিস্টেম বুলি কওঁ, বাইনারি ইউটেক্টিক সিস্টেম। নেক্সট স্লাইড, ঠিক আছে। নাও যদি আমি চোৱা এটা রাইট সাইডে চাবা, ইফ উই টেক আ সিস্টেম, ঠিক আছে, ইফ উই টেক এ কম্পোজিশন এ, যদি আমি এটা কম্পোজিশন এ লও অন দ্য রাইট সাইড অফ দ্য ডায়াগ্রাম, এটা কম্পোজিশন লিকুইডৰ কম্পোজিশনটো কি হৈ আছে ইয়াতে, এটা it is given at A the bulk composition is anode 70. সবে শুনি আছে? Yes, sir. ঠিক আছে। তো যদি এটা কম্পোজিশন লও on the right side A whose composition is anode 70, ঠিক আছে, anode 70 আছে, this is the bulk composition, the total composition at this moment আমি এইটো লৈছো A, ঠিক আছে। তো কোনবাই মোক কব পাৰিব না what is the degree of freedom at this position? Hello Abhishek Naidu. 2. ठीक है। Hello. How are you Abhishek? I'm fine. Continue. I'm just interested to see. ठीक है। So at point A हमारा क्या है, A point में क्या है हमारा, the degree of freedom is 2 because we have only one component, everything is in molten state, ठीक है। तो component C is equal to 1 है, and the phase rule is F is equals to C minus 5 plus 1 because this is an isobaric system. এইটো সিস্টেমত কি হৈছে, this is a temperature composition diagram where we have taken pressure as constant, ঠিক আছে। the pressure is constant, that's why F is equal to 5 plus C minus 5 plus 1, ঠিক আছে। so we will apply this formula in this place. So number of component is 2 because it's two component system, and number of phase is 1 at this point. So 2 minus 1 plus 1, so degree of freedom will be 2. So degree of freedom is 2, that means we can select two of the variables. One variable will be
temperature, and another variable will be composition. সবে শুনি আছে না? Yes, sir. ঠিক আছে, degree of freedom is 2, সেইকাৰণে আমি কি দুটা ভেৰিয়েবল আমি দেখাব লাগিব. So one variable will be temperature, so we have to specify the temperature and we have to specify the composition. ঠিক আছে, so when this bulk composition A reaches a temperature, when it reaches a temperature, this how much it will be 1450. When this composition A reaches this 1450 temperature, what happens? Jodi A to 1450 loke goi pae and it touches the liquidus line, what will happen? A solid will form, anodide will form. Hoy na na hoy? Yes. ঠিক আছে, so a pure anodide will form when the A reaches this point where it touches the liquidus. It will form a new mineral or a new crystal. And how can we find the composition of the crystal? Just join this point with here. ঠিক আছে, so etu jeta ami etu tomar right side join koilo teta ki gom paiso what will be the composition of anodide? It will be 100% anodide. अब देखना এটা সোয়া এটা there is no solidus line. Earlier in solid solution we used to have a solidus, this one, but এবার কি আছে আমার solidus line আছে জানো? Is there any solidus line? No. No, but some people call this line as solidus line. ঠিক আছে, some people call this, some geologists say, ঠিক আছে, কিছু মানে some people don't take it as a solidus line. ঠিক আছে, so এটা আমি ধরিম যে will take as there is no solidus line. ठीक है, so if we want to know the composition of the crystal, we will join this point with this side. So মই কি কৈ আছিলো, যদি a point of pra a bulk composition of pra যদি crystallize হোৱা start কৰিব when it reaches the liquidus, তাৰে composition to আমি ইফালে গম পাম. So a pure anodide will form, হয় না? Pure 100% কি কয় anodide এটা form হ'ব, pure একদম, তাতে অলপো ডাইঅক্সাইড নাই. শুনিছে সবে? শুনিছো। ঠিক আছে, so এইটো বস্তু চাই লোৱা. এতিয়া a ললো এনেকুৱা bulk composition, যদি মই ইয়াতে বেলেগ এটা পইণ্ট লওঁ, if I take a point here and it will reach here and it will form another crystal, so তাৰ composition to আমি ক'ত গম পাম? ইয়াত. ঠিক আছে না? হেল্ল', Yes, sir. ঠিক है, Yes, sir. so along this liquidus line, this side on the right side, so তুমি যিয়ে composition লোৱা কিয়, whatever composition you take, if here it is given anodide 70, if we take anodide 60, if we take anodide 50, whatever we take, ঠিক আছে, whatever we take, the anodide form will be of pure anodidic composition, pure anodide. ইয়াতে ফর্ম হলেও pure anodide, ইয়াতে ফর্ম হলেও pure anodide, ইয়াতে ফর্ম হলেও pure anodide. ঠিক আছে, so you can see the difference, হয় না? solid solution or কেনেকৈ আছিলে composition to ইয়াতে এনেকুৱা চেঞ্জ হৈছিলে নাই? the composition used to change, ঠিক আছে, কিন্তু ইয়াতে চোৱা, ইয়াতে ফর্ম হলেও pure anodide, ইয়াতে ফর্ম হলেও pure anodide, ইয়াতে ফর্ম হলেও pure anodide will form. ঠিক है, Yes, sir. so along this line liquidus, the composition of the liquid will change along this liquidus line. ঠিক আছে, তো ইয়াৰ liquidৰ composition যোনটো bulk composition হয়, it will change along the liquidus towards this point, but solid composition to কি হ'ব? pure anodide, pure anodide, pure anodide. See, and all the liquid will not be converted directly into anodide, so in this area you will have anodide as well as liquid. অসমীয়া ইংলিশ দুটাও কৈ আছো, কিয়া প্ৰবলেম আছে নেকি কাৰোবাৰ?
নাই স্যার নাই ঠিক আছে নাই right কারবা আছে নেকি নাই স্যার নাই স্যাৰ নাই ঠিক আছে প্ৰবলেম থাকিলে জয় হম বুলি কৈ দিম আৰু বেয়া নাপাবা আৰু ঠিক আছে so at this point what will be the degree of freedom because you will have two phases here anode hydro থাকিব আৰু কি থাকিব liquid লিকুইড থাকিব ঠিক আছে দুটাও থাকিব anode hydro থাকিব liquid থাকিব what will be the degree of freedom in this place 1 1 Ankita said 1 is it true 1 ne? 1 ठीक है so degree of freedom is 1 that means we have to specify only one variable ठीक है so we have to specify only one variable out of the temperature or x composition of the liquid or composition of the liquid in respect to anode height or composition of the liquid in respect to dioxide but at this point we will specify the temperature yes sir so degree of freedom is 1 at this point it is when the composition of the liquid is following this liquidus line and what happens when this composition reaches this point যেতিয়া তোমাৰ composition to a point লৈ আহি পাব তেতিয়া কি হ'ব anyone has any idea क्या होगा স্যার কি কইছে মই কৈ আছো যে you take a composition here then the crystal forms then again yate composition loba crystal forms yate composition loba crystal form ঠিক আছে so যদি তুমি ধৰি লোৱা yate composition এটা লোৱা or otherwise কি হ'ব just see যেটা তোমাৰ এই composition লৈছা yate touch কৰিলে then see crystal form so এটো এনেকুৱাকে it will follow the liquidus line the composition of the melt will follow this blue color liquidus line at some point of time it will reach the d point what happens at a d point yeah what happens লিকুইড তো নোহোৱা হৈ যাব ডাইঅক্সাইড আৰু এনহাইড থাকি যাব nope liquid যদি এনহাইডৰ পৰা আহে তেতিয়া ডাইঅক্সাইড ফৰ্ম হোৱা ষ্টাৰ্ট হ'ব actually to liquid to নোহোৱা হৈ না যায় at this point of time you have anode from this side liquid from this side because liquid to ase plus at this point dioxide joins them ki hoy at point d what happens dioxide joins liquid and anode so যদি কম্পোজিশন to এনহাইডিক হয় তেতিয়া ইয়াত আহি পিনে ডাইঅক্সাইড ফৰ্ম হোৱা ষ্টাৰ্ট হ'ব at this point at d point dioxide will join them ঠিক আছে প্ৰথমে এটা আমাৰ তাত কি আছিল এইখিনি জায়গাত কি আছে anode plus liquid but যেতিয়া এটো composition to এনেকুৱা তোমাৰ when the composition is traveling away from anode at some point of time এই মেল্টত তোমাৰ dioxide থাকিব না নাই because তোমাৰ শুনি লোৱা because the anode in the melt is getting used ঠিক আছে so whatever anode was there in the melt it is crystallizing ঠিক আছে যদি তোমাৰ মেল্ট খিনিৰ পৰা anode to separate form হৈ গৈ আছে তো যোনটো মেল্ট আছে what is that composition এই মেল্টত কি আছে dioxide rich material আছে না নাই আছে yes or no yes so I have written a reaction here continuous reaction from A to liquid A whatever it is মই কৈ আছো তো ইয়াতে যোনটো লিকুইড আছিল আমাৰ তাৰ কম্পোজিশন তো তোমাৰ it will change into anode চেঞ্জ হৈছে না anode হলে yes কিন্তু গুটেইখিনি লিকুইড anode হলে চেঞ্জ হৈছে জানো নাই হোৱা কিছুমান বাছি গৈছে yes or no
Yes, sir. So hey যোনখিনি লিকুইড বাছি গৈছে এনথাইড বনাৰ পিছত এইটো যোনটো লিকুইড বাছি গৈছে it is named as liquid B. So we started with liquid A. It formed anorthite plus liquid B. It reaction to Millicent. Can you understand this reaction? Yes. This reaction used to take place in solid solution as well. Etu reaction to tumar solid solution oto bonisile. ঠিক আছে? So this reaction will take place here. Etu reaction to continuously go ase karone continuous reaction boli kom ami because there is no break. But ei juntu tumar continuousity to ahi asile when it reaches point D etu eta ki hoye break hoye ase break hoye goise. What happens at D? Diopside joins anorthite plus liquid. Right? So how many phases are present at this point? Kera phases at this point? At point D? 3. 3. So degree of freedom will be 0. 0. ঠিক আছে? So degree of freedom 0 মানে ইয়াতে তুমি কি there is only one point like this. ঠিক আছে? ইয়াতে তুমি temperature আৰু pressure equal হেৰি কৰিব না লাগে. Because there is only one point like this. So এইটো temperature to হৈছে তোমাৰ 1227 I think 1200 something upward 1300 or তলত. ঠিক আছে? So since this is a discontinuous reaction, it D point কি হৈছে discontinuous reaction হৈছে. I'll try to show the reaction. আছে না নাই আছে. No. So PPT it নাই. Whatever. তো মই কি কৈছিলো D পইণ্টত ফেজ কেটা থাকিব 3 ঠিক আছে এটা যেহেতু ডিগ্রি অফ ফ্রিডম এট পয়েন্ট D is 0 এটা এটো রিঅ্যাকশন টু কোলো কিয় না যায় Are you listening guys? Yes. Yes, sir. After reaching this D point the reaction is going nowhere unless and until one of the three phases is consumed মানে হয়তো তোমার লিকুইড শেষ হ'ব লাগিব যিকোনো তিনটা ফেজ আছে কি কি ফেজ আছে ডাইঅক্সাইড এনথাইড আৰু লিকুইড তিনটা ফেজ আছে নহয় জানো এট পয়েন্ট ডি সো এই তিনটা ফেজৰে তোমাৰ যিকোনো এটা ফেজ শেষ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে এটো ৰিঅ্যাকশনটো আগবাঢ়িব মানে ঠিক আছে সো among dioxide anorthite and liquid কোনটো তোমাৰ শেষ হ'ব লাগে Liquid. Anorthite. Liquid. Anyone? Anorthite. Anorthite. So your answer is wrong. Liquid to এতিয়া কি হৈ যাব শেষ হ'ব because at this temperature no এইটো টেম্পারেচাৰৰ পৰা লিকুইড নাথাকে আৰু তোমাৰ লিকুইড খিনি গুটেই ইউজড হৈ যাব ঠিক আছে until and unless the liquid is every point of liquid is consumed এই reaction to আগ নাবাঢ়ে so ইয়াতে কি d ৰ পিছত কি থাকিব only after d point D only dioxide and anorthite is left বুজি পাইছে নে কোনোবা মানে বিলাক Yes. since degree of freedom at this point is 0 so it reaction to ag na badhe jetia loke eta phase consume no hoy so the phase which gets consumed is liquid because etu temperature tolor pura soap solid because the melt is crystallizing thanda hoy goy ase to eta point ot gute khini liquid ki boni jabo dioxide aru ঠিক আছে so eta bostu saba the crystals formed here will be of anorthitic composition ঠিক আছে and the crystal formed here mane the rocks formed here will contain dioxide as well as anorthite and the rocks formed on this side will have anorthite to check right everyone mute yourselves jodi halla hi ase karba halla hi ase কিবা কব থাকিলে মানে মাইক টো মিউট টো
আনমিউট কৰি ৰবা ডি পইণ্টলৈকে মানুহবিলাকে বুজি পাইছে I hope you have understood Paisa. till D point. Paisa. এইটো যোনটো তোমাৰ D point হয় ন এইটোকে আমি হেৰি কওঁ বাইনাৰী ইউটেক্টিক মোবাইলটো অলপ প্ৰবলেম দি আছে বাইনাৰী ইউটেক্টিক পইণ্ট সৰি লিখা হোৱা নাই অলপমান এই D পইণ্টটো কি বুলি কওঁ আমি D পইণ্টটো কম আমি বাইনাৰী ইউটেক্টিক পইণ্ট ঠিক আছে এটা তুমি যোনবিলাক সিস্টেমত এনেকুৱা এটা D পইণ্ট দেখা য'ত ডিগ্ৰী অফ ফ্ৰীডম ইজ 0 ঠিক আছে হেতুক আমি কি বুলি কম বাইনাৰী ইউটেক্টিক পইণ্ট হবনে বস ঠিক আছে এটা সোয়া তুমি if you take a composition on this side যদি তুমি এটা composition লোৱা ইফালে if you take a composition on the left side of the diagram let's say আমি এখানে এটা composition লৈছো ঠিক আছে so when this composition এটুত composition কি হয় this composition is anorthite 20 হয় না yes no হয় না হয় Yes, sir. yes sir ঠিক আছে because anorthite ইয়াতে 100 হয় তো ইয়াতে 20 হ'ব হয় না নহয় so if you take a bulk composition with anorthite 20 when this bulk composition cools down এটা তোমাৰ temperature টো লাহে কমি গৈ আছে so at some point of the time this temperature touches the liquidus at point E ঠিক আছে so when this liquidus touches the point E এটা কি ফর্ম হবে আমার what will first form dioxide crystal first dioxide will form আর তার কম্পোজিশন তো কি হবে dioxide 100 100% dioxide বুজি পাইছে না মানুহবিলাক Paisa. Paisa. ঠিক আছে সো এইটো জায়গা যিমান ডিগ্রি অফ ফ্রিডম যিমান হ'ব এইটো জায়গা নিচিনা সেম হ'ব obviously আমি ক্যালকুলেট নকৰিলে হ'ব হয় না নহয় because এটা তোমাৰ ডাইঅক্সাইড আৰু লিকুইড আছে similar to anorthite plus liquid ঠিক আছে it will follow this trend the thing is that এবাৰ bulk composition to ইফালে আছে anorthite 20% anorthite ফালে আছে means it's more towards the diopside side so the first mineral to form will be diopside ঠিক আছে so diopside below the liquidus you will be having diopside plus liquid ঠিক আছে similarly this reaction will flow towards D side temperature will lower down and this reaction will follow towards the D point just remember this reaction on the liquidus and this reaction on the liquidus is continuous বুজিছা না ইয়াৰ লৈকে continuous হয় till this point it's continuous or from the left side this is continuous but together this reaction is not continuous because মাজত এটা break আছে দেখিছা বুজি পাইছে না মানুহবিলাক Paisa. this part and this part these are separate these parts are means these reactions are continuous separately but together this reaction is not continuous it's called discontinuous reaction because there is a point in between them which shows degree of freedom is equals to 0 ঠিক আছে এটা সোয়া when we were moving from left side from this point we reached here diopside crystal form pure diopside form then it followed this path and reached point D when it reaches the point D what will happen anorthite form hobo na ebar hello yes form rishi bhagavati
Sir. there কি ফর্ম হবে পয়েন্ট ডি Anorthite. এনঅথাইড ডাইঅক্সাইড আৰু লিকুইডটো আমাৰ লগত আছিলে ঠিক আছে সো টেম্পাৰেচাৰটো ইমানখিনি কমিলে the temperature is exactly মই কৈ আছো ৰবা temperature is exactly 1274 degrees Celsius. This temperature is the temperature at point G is 1274 degrees Celsius. So 1274 degrees Celsius what ki hobo? When it reaches the point D, will form Anorthite. anorthite. So you will have three phases. Hoy na nohoy? Dioxide, liquid, aru ki thakibo? Anorthite. Anorthite. So degree of freedom 0. Hoy na nohoy? তাৰ পিছত এটো ৰিঅ্যাকশন টু তোমাৰ ৰখি যাব this reaction will stop until and unless one phase is consumed কোনটো phase consume হ'ব liquid liquid to শেষ হৈ যাব তো only আমাৰ তাত কি থাকিব Anorthite. anorthite আৰু ডাইঅক্সাইড Dioxide. মানে তোমাৰ ইফালে যেনেকুৱা হৈছিলে ইফালে দিও হেনেকুৱাই হ'ব ঠিক আছে the only thing is that এটা সোয়া the one important thing এটা চাবা এটা তোমাৰ যোনটো ৰক আছে ৰকত ফাৰ্স্ট এনঅথাইড বনিব নে ডাইঅক্সাইড বনিব হেতু কাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব there is a question এটো আনসাৰ দিয়া জুনে পাৰা যোনটো তোমাৰ ৰক ফৰ্ম হ'ব হেতু ফাৰ্স্ট এনঅথাইড ফৰ্ম হ'ব নে ফাৰ্স্ট ডাইঅক্সাইড ফৰ্ম হ'ব who will decide first anorthite form Temperature. temperature will decide you are absolutely wrong sure Bulk composition. bulk composition যদি if we take the bulk composition this side then the first mineral to crystallize will be anorthite if the bulk composition of the melt is on this side the first mineral will crystallize is dioxide বুজি পাইছা না এতিয়া কেছটো কিন্তু এটা কোৱেশ্চন যেতিয়া কুলিং হ'ব লিকুইড টু পৰা তেতিয়া ফাৰ্স্টলি যেতিয়া টেম্পাৰেচাৰটো 553 আহিব তেতিয়া ফাৰ্স্ট এনঅথাইড টু ফৰ্ম হ'ব ষ্টাৰ্ট হ'ব জানো নাই দিস ইজ নট সলিড সলিউশন মানে কি ইয়াতে তোমাৰ ডিপেন্ড কৰিব তোমাৰ বাল্ক কম্পোজিশন মানে যোনটো মেল্টৰ এজ এ হোল কম্পোজিশন আছে ন হেতুত কি মেটেৰিয়েল আছে তাতে এনঅথাইড ৰিচ মেটেৰিয়েল বেছি আছে নে ডাইঅক্সাইড ৰিচ মেটেৰিয়েল বেছি আছে ওকে তো যদি তোমাৰ মেল্টটোত এনঅথাইড ৰিচ মেটেৰিয়েল বেছি আছে তেতিয়া এনঅথাইড বনিব নো মেটাৰ whatever the temperature is ওকে বুজি পাইছা যদি বাল্ক কম্পোজিশন টু ডাইঅক্সাইড ফালে হ'ব Yeah. তোমাৰ ডাইঅক্সাইড বনিব যোনটো আমি ফাৰ্স্ট কেস দেখাইছিলো যোনটো আমাৰ এইটো ফাৰ্স্ট কেস আছিল সোৱা এইটো ফাৰ্স্ট কেস আছিল না নে তো ইয়াতে বাল্ক কম্পোজিশনটো কোন ফালে আছিল anorthite anorthite 70 ফালে আছিল so first Yeah. mineral to crystallize was anorthite আৰু যোনটো তোমালোকক মই যোনটো সেকেন্ড হেৰি দেখাইছো the second condition the bulk composition is towards dioxide Dioxide. means anorthite is less so here first mineral to crystallize is dioxide Dioxide. এতিয়া যদি তোমাক কোনোবা খুধে যে do you know anything about binary eutectic system কিবা ক'ব পাৰিবানে yes Ari Sir. Let's take it as a yes Yes. Sir. Yes. Yes. Ankita Sir. Fine. Ankita it's yes or no Yes, sir. yes sir so binary eutectic points to be noted ঠিক আছে মানে নোট কৰিব নালাগে মই কৈ আছো binary eutectic systemত এটা eutectic point থাকে where the degree of freedom is 0 আৰু এটা Zero. binary যদি কৈছে মানে দুটা কম্পোনেন্ট আছে হয় না নহয় so there will be two components plus there is no solid solution হয় না solid solution আছে জানো এটা no No. solid solution No. ঠিক আছে plus the mineral which will crystallize first will depend on the Bulk. bulk composition of the melt not the temperature বুজি পাইছা Yes, sir. yes good easy na tan বস্তুবিলাক
So you can screenshot this one. Note the following one, মানে hey তোমার whatever happened, whatever I taught you, এইটো তোমাৰ points বলিকে বনোৱা আছে. So number 1, the melt crystallizes over a range of 280 degrees Celsius. Means তোমাৰ temperature range to কৈছে এইখিনি এৰিয়া, ঠিক আছে? কিমান টেম্পাৰেচাৰ তোমাৰ লিকুইডৰ পৰা তোমাৰ ক্ৰিষ্টেলৰে কি কয় তো হেৰি ফৰ্ম হৈছে, ঠিক আছে? Plus a sequence of minerals form over this interval, number of mineral increases as the temperature, whatever it is. মই আগতে কৈছিলো যে যেনেকুৱা টেম্পাৰেচাৰ will decrease, টেম্পাৰেচাৰ যদি যেতিয়া ডিক্ৰিজ হৈ গৈ থাকিব, the number of minerals will be more. দেখিছো না আমি number of phase more দেখিছো না? Yes, নাই sir. নাই প্ৰথমে মেল্ট আছিলে, তাৰ পিছত দেখিলো কি টেম্পাৰেচাৰটো কমিলে, এনঅথাইড ফৰ্ম হলে, লগতে মেল্ট আছে, then again temperature decreased, what we found dioxide. So mineral increase hoise etu koise as the temperature drops. As the minerals that crystallize depend upon temperature, however the sequence changes with the bulk composition. This is important. Crystallization to tomar temperature पर depend koribo je crystallize ketia hobo, but sorry prothome ki crystallize hobo, which mineral will first crystallize first will depend on the bulk composition. bulk composition. কোনে মাত দিছে এইটো? ঠিক আছে? So this is augite. Augite or eta diagram disu. This slide is made from a gabbro. Eto eta gabbro pura banaise. Gabbro is a igneous rock, sobe jane, ঠিক আছে? This is a gabbro from steel water complex, ঠিক আছে? Steel water complex of gabbro হয়. তো ইয়াতে তোমাৰ এইবিলাক অগাইট দেখাইছে, অগাইট, these are অগাইটস. অগাইটটো কি হয়? পাইৰক্সিন হয় না? ঠিক আছে? So don't mind, কিছুমান মানুহ এটা জয়েনো কৰিছে. So I was talking about this ophitic texture. এই ophitic texture কি দেখাইছো? These plagioclase grains are surrounded by a clinopyroxene, which tells us that these plagioclase grains crystals were formed first, then this clinopyroxene formed and enveloped them. This represents that the bulk composition was anorthitic. That's why first this plagioclase crystal formed, later this CPX were formed. ठीक है? So this tells us that this reaction or this crystallization took place on the right side of the system. Now we were talking about this points. At a point hoye gol the last crystals to crystallize from the melt will be of eutectic composition. Second to ki koisu, now we will discuss about equilibrium melting. Melting is the opposite of equilibrium crystallization. Equilibrium melting is the opposite of equilibrium crystallization. ठीक है? So can anyone tell me that if equilibrium melting happens, what will be the composition of the first melt? This area is fully diopside plus anorthite, no liquid. Okay, liquid nahi aate. So if we increase the temperature, now the rock has already formed, now we will try to melt it. So we will increase the temperature. Now we will move from lower side to upper side. আমি এটা তলৰ পৰা ওপৰলৈ যাম, ঠিক আছে? তলৰ পৰা ওপৰলৈ যাম. So what will be the composition of the first melt? eutectic composition. Correct. So যেতিয়া আমি আমাৰ তাত যেতিয়া ৰকটো থাকিব, if when we have a rock with diopside and anorthite both, ঠিক আছে? When we try to melt them, so the first melt যোনটো ফৰ্ম হ'ব তাৰ কম্পোজিশনটো হ'ব eutectic or composition is the same. ঠিক আছে? And I forgot to tell one thing about this
ইকুইলিব্ৰিয়াম ক্ৰিষ্টেলাইজেশ্যন এটা বস্তু মই ক'ব পাহৰিলো সো আই উইল ৰিপিট মই এটা বস্তু ক'ব পাহৰিলো I didn't tell you anything about the liver rule. Binary eutectic system ত আমি liver rule to apply কৰিব পাৰো নে নোৱাৰো এটো মই ক'ব পাহৰিলো What's your opinion? আমি liver rule ইয়াতে apply কৰিব পাৰিম নে The nation wants to know. Yes, sir. কোনে কৈছে মেছ Nankita Parim sage. Sage Mes. Mess. So mess. আমি পাৰিম সাগে নহয় আমি পাৰিম ঠিক আছে if composition if we take a composition at this point এটো ইয়াতে তোমাৰ liquidus line to touch কৰিব then আমি এনেকুৱা এটা line tie line connect কৰিম will connect a tie line so that we can find the composition of the place ঠিক আছে এটো হোৱাৰ পিছত এই যোনটো starting ৰ যোনটো point এ আছিল because এটো আমি starting ত লৈছো A2 লোৱা পিছত কি হয় actually A2 লোৱা পিছত কি হয় this reaction moves this word D ফালে যাব reaction ঠিক আছে D ফালে যেতিয়া যাব তেতিয়া আমি যদি A2 এটা পয়েন্ট ল তেতিয়া এটো কানেক্ট কৰো টাই লাইনে দি তো আমি এনেকুৱা লাইন এটা দেখো আৰু এই পয়েন্টটো মাজৰ পয়েন্টটো যোনটো A পৰা নামি আইছে এটো আমি আগতে মই ই লৈছিলো সলিউশনত ইয়াতে আমি let's take it as K ঠিক আছে আৰু এটো নাম দি দিও MN ঠিক আছে তো A line to this is the portion one portion this is another portion A line to আমি lever rule apply কৰিব পাৰিম ঠিক আছে তো তুমি below the point B তুমি যেটা লাইন কানেক্ট নকৰা কিয় টাই লাইন এটা দুটা তিনটা চাৰিটা যেটা টাই লাইন কানেক্ট নকৰা কিয় you can find the amount of liquid and amount of crystal ঠিক আছে lever rule আমি কি গম পাও by applying the lever rule we can find out the amount ratio of the amount of liquid to amount of solid হয়নে is that a yes guys মাত দিব কোনোবা Yes, sir. Yes. Hi, sir. so we can apply the lever rule at this point and we can find the amount of solid to amount of liquid or amount of liquid to amount of solid আমি ratio to গম পাব পাৰো ঠিক আছে এটো সাইডে apply কৰিব পাৰো lever rule এটো সাইডে apply কৰিব পাৰো no problem তো মই actually melting ৰ কৈ আছিলো তো melting ত equilibrium melting ত কি হয় the rock will be melted when we increase the temperature and the first melt to form will be of composition D ঠিক আছে এটা সোয়া যেতিয়া তুমি D point to আহি পালা ঠিক আছে you are melting the rock you have reached the temperature 1270 কিমান কৈছিলো মই I told the temperature D point of temperature to what is the point temperature at G it's written 1274 so when you increase the temperature of the rock by 1274 degrees Celsius so first melt will form the composition of the melt will be D ঠিক আছে now from D to আমার কি আসলে invariant point আসলে if you remember degree of freedom equals to 0 মনত আছে না সবরে আছে স্যার ঠিক আছে D point to আমার invariant point আসলে where the degree of freedom will be 0 and the reaction will not move until and unless one component is consumed এটু কথাটো মই কৈছিলো yes or no Sir. yes মানে নহয় so যেতিয়া তোমাৰ মেল্ট হৈ কিনে টেম্পারেচার টু D point লৈ গৈ পালে তোমাৰ ফার্স্ট মেল্ট ফর্ম হলে after the first melt what happens the reaction will not move unless and until one of the phases consumed এটা তোমার কি ফেজ কনজিউম হবো ডাইঅক্সাইড টু কনজিউম হবো এনহাইড টু কনজিউম হবো who will tell কোনে কৈছে
মাতটো বহুত ভাঙিকে আহিছে প্ৰিয়লিনা Yeah. Priolina Kaur, are you listening to me? Hello, hello. Mute করে রেখেছো নাকি না আগে कोई बताएगा मुझे what will be the composition which phase will be consumed diopside or anodide when we reach the point D while melting types of reaction to आग ना बढ़े unless and until one phase is consumed because you have to decide after reaching the point D the reaction will flow this side or the reaction will flow this side হয় নহয় দুই সাইডে তো যাব নোৱাৰে বুজি পাইছে নে while melting after reaching the point D the reaction cannot go this way ইফালেও যাব this is not possible it will follow one direction I'm not talking about the singer band One Direction ঠিক আছে তো কোনটো ডাইরেকশনত যাব solid bulk solid composition to hobo. one by one Dipankar Please first go ahead. Dipankar first sir solid or bulk composition to depend কৰিব Yeah. yes solid or Depend on the bulk bulk composition depend কৰিব এটা মই কৈ আছো চোৱা if the bulk composition was on this side যদি bulk composition to ইফালে আছিলে বেসিকে কি আছে তোমাৰ ৰকটোত কি আছে ডাইঅক্সাইড বেসিকে আছে the first phase to end consume will be your anodide বুজি পাইছা না যদি তোমাৰ এটা ৰক আছে মানে you have a rock body you are trying to melt you have started the melting process it has reached the eutectic point D তাৰ পিছত যদি হে ৰকটোত ডাইঅক্সাইড বেছিকে আছে তো first thing to consume will be your anodide because anodide কমকে আছে তো ই শেষ হ'ব then the reaction will follow this line যদি ৰকটোত if the rock is having more anodide and less dioxide then the reaction will follow this side বুজি পাইছা না equilibrium melting what is called equilibrium melting পাইছো good I hope you understand then come back to fractional crystallization কলে সবে বুজি পোৱা mess hello Yes, sir. fractional crystallization কি হয় mess Sir, crystal to crystallize while it is removed from the body. correct so fractional crystallization to মোক হেডনাখন last class তো কৈছিলো যে after the formation of the crystal from the melt the crystal gets removed from the remaining melt এটো removal to কেনেকে হ'ব পাৰে the crystal is more dense than the melt যদি more dense হয় the crystal will sink down ঠিক আছে if the crystal is lighter than the melt then the crystal will float ঠিক আছে so as soon as the crystal forms it gets separated from the remaining melt so হেতুক আমি কও fractional crystallization ঠিক है ना पल्लवी कुछ ठीक है ना ठीक है কম্পিউটাৰ এটো তোমালোকৰ হেৰি কয় মোবাইল বিলাকৰ এটা হেৰি এনেকুৱা থাম্বস আপৰ হেৰি এটা থাকে সিম্বল এটা থাকে যদি মই খুদু ঠিক है ना is it yes এয়া কি সিম্বল ৰি দিবা yes নাই এটো দি দিবা এনেকুৱা মেস গুড ঠিক আছে সো আমি কৈ আছিলো fractional crystallization ঠিক আছে same system same eutectic system with diopside and anodide we have discussed the
equilibrium crystallization মানে melt আৰু crystal can stay together while forming. That was equilibrium crystallization. এতিয়া আমি decide কৰিম যে discuss কৰিম যে what happens to this system if fractional crystallization takes place. যদি crystal form হোৱাৰ লগে লগে separate হৈ যায়, so then what will happen? ঠিক আছে? So কি হয় যেতিয়া তোমাৰ fractional crystallization হয়, so you take a composition here, it reaches the liquidus, anorthite will form and a liquid of different composition will form. ঠিক আছে, এটো anorthite to form হলে after the formation of this anorthite it gets separated. যদি anorthite to separate হয়ে যায়, will it affect the composition of the will it affect the bulk composition? এটা যোনটো A composition আছিলে, ইয়াতে যোনটো আমি A composition লৈছিলো হেতুক এফেক্ট কৰিব জানো after the anorthite is removed? take a bulk composition A, ধৰিলো আমি bulk composition লৈছো তোমাৰ anorthite 65. Let's take a point A. Let's take a point A, ঠিক আছে, with 65 60 70 yes 65, ঠিক আছে। তো ইয়াৰ কি কয় লিকুইড কম্পোজিশন হয় AN 65, ঠিক আছে। সো যদি এইটো কম্পোজিশন তো তোমাৰ লিকুইডাছত আহি পায়, anorthite will form and the anorthite gets removed anyhow, যদি সিঙ্কো হ'ব পাৰে বা কি কয় সিঙ্কো হৈ যাব পাৰে বা ফ্লোটো কৰিব পাৰে। যদি anorthite to separate হয়ে যায় ন, it won't affect the composition of the melt. এই যোনটো melt to যোনটো এনেকুৱা ট্ৰেভেল কৰিব with the decrease in temperature, a flow to একো এফেক্ট নকৰে, it won't affect anything because crystal to remove হৈ গৈ আছে, ঠিক আছে। so তো কি হয় জাস্ট এটা বস্তু ই এফেক্ট কৰিব, এটা যোনটো ফাইনাল ৰক ফৰ্ম হ'ব হেতু তোমাৰ অকল ইউটেকটিক সিস্টেম মানে এটো তোমাৰ পইণ্ট ডি ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব কোড হয়। it won't মানে এটো যোনটো আমাৰ আগতে যোনটো আমি ডিসাইড কৰিছিলো যে আমি যোনটো এটা বাল্ক কম্পোজিশন লও, remember we always take a bulk composition at the very beginning. In this case we have taken A 65. তো যোনটো তোমাৰ এটা বাল্ক কম্পোজিশন A হয় ন, it will not affect the final rock composition of the final rock. আগতে এই বাল্ক কম্পোজিশন যোনটো লৈছিলো ইকুইলিব্ৰিয়াম ক্ৰিষ্টেলাইজেশনত হেতুৱে তোমাৰ লাষ্ট সলিড টুক তোমাৰ এফেক্ট কৰিছিলে, কিন্তু এতিয়া নকৰিব। সো I'll try to make the screen larger. এটো এটা স্ক্ৰিনশ্বট লৈ লবা ন, মই তলত লিখা আছে অলপ কিবা এটা। তলত এখিনি দেখিছা কিবা লিখা আছে? yes no? yes no? yes. So what likha ase, since solids are non-reactant in eutectic type continuous reactions, the liquid part is not changed, only the final rock will differ. Final rock kuntu hobo this part, the final rock or composition will be equal to the eutectic, not the bulk. So final rock composition won't be affected by the bulk composition. Moving on to the next slide. Screenshot my loisa ito. Anyway, I'll give the slide today. আজি মই slide to di dim ito because ito শেষ হ'ব আজি আমাৰ। Now partial melting. Partial melting বুজিবা সবে? Partial melting ki hoy, that you have the rock body, you have taken the rock, you are trying to melt it, ঠিক আছে। as soon as the first melt is formed, তোমার যোনটো first melt form hoise, it gets separated. This type of melting is called partial melting, ঠিক আছে।
this is theoretical এটা কথা কওঁ এতিয়া is it possible কি melting হৈ আছে লগালগ যিমানখিনি মেল ফৰ্ম হৈছে এইখিনি লগালগ ফাৰ্স্ট মেল যোনটো ফৰ্ম হৈছে লগালগ সেপাৰেট হৈ যায় হৈ যাব is it possible in natural system question to বুজিছা সবে না নাই I repeat if you have a rock body imagine this is a rock body you have a rock body you have started melting it so first অলপমান melt hoise liquid is formed and it gets separated from the remaining solid so this is called partial melting you have the rock you are melting অলপমান liquid melt form hoise you are separating it actually we won't separate this is natural system anyhow it gets separated from the rock etu amar natural process ot possible ase ne nai yes no june yes bhabe thumbs up die diok june yes bhaba nai heta thumbs up nei dibo tate belek clap eta option ase etu di dibo jodi nohoy boli bhabe jodi hoy boli bhabe titia this one most of you people are not reacting what does it mean mess Smriti said yes mess said no so kobo gole this is not possible in natural system because অলপমান মেল্ট হোৱাৰ লগে লগে সেইখিনি সেপাৰেট নহব পাৰে ঠিক আছে at least তোমাৰ 10% মান মেল্ট হ'ব লাগিব তেতিয়াহে তোমাৰ this is the rock at least তোমাৰ 10% 1 or 10% of ভিতৰত ঠিক আছে if it is less than 1% এটো সেপাৰেট নহব if it is between 1 to 10% তেতিয়াহে তোমাৰ এটো মেল্টটো সেপাৰেট হৈ যাব so natural directly এটো পসিবল নহয় ঠিক আছে still যেটা 10% হৈ যায় তাৰ পিছত due to pressure difference it moves to other cracks মানে fracture বিলাকত এই মেলটো গুছি যাব পাৰে ঠিক আছে so আমি partial melting ত কি কম after when we are melting the rock and when at least 1 to 10% of the rock is melted ঠিক আছে at least 1 to 10% of the rock is melted then this melt moves to other portion due to density difference বা whatever structure কাৰণে ঠিক আছে তো এই প্রসেসটো আমি পার্শিয়াল মেল্টিং বলি কই দিও ঠিক আছে তো যদি পার্শিয়াল মেল্টিং হয় ইন ডাইঅক্সাইড এনোটাইড সিস্টেম তো কি হবে ফার্স্টে কি খাবো ডাইঅক্সাইড টু খাবো না এনোটাইড টু খাবো যিকোনো এটা খাব যিকোনো এটা খাবো কার উপর ডিপেন্ড করিব বইন্ডিং বাল্ক কম্পোজিশন উপর মানে ফার্স্ট ডাইঅক্সাইড টু খাবো না এনোটাইড খাবো ইট উইল ডিপেন্ড অন দা বাল্ক কম্পোজিশন ঠিক আছে সো এখানে বেসিক বস্তু অলপমান জেডি উইন্টার টু অলপমান পঢ়িবা ফেজ ইকুইলিব্রিয়াম চ্যাপ্টার টু মানে যত আমাৰ ফেজ রুল ফার্স্ট সেকেন্ড আজি মই অলপমান পঢ়াই দিছো ন তো অলপমান যদি পঢ়া তে গম পাবা নেক্সট আসলে এখানে আমাৰ একচুয়ালি মই আজি এটো বাইনারি শেষ কৰিলো এটো পাৰ্টটো ইউটেকটিক টু